Okay. Okay. Of course, last year we had a very good score. Musim lalu kita skornya bagus, But that was exceptional. tapi itu eksepsional I ya. think that at that moment Padang was like not in a good shape, and we turned it around for ourselves. Dan momen itu kan Padang sedang dalam tidak bentuk yang terbaik dan kita yang balikan keadaan. So, but again, it was exceptional score. Padang recovered, I think, in a very good way. Skornya eksepsional karena Padang juga akhirnya bisa recover. And you could also see in the last game against the champion of last year. Dan kita lihat juga Padang lawan juara musim lalu. They did a very good job. They conceded 2 goals, but the last goal was in the last phase. Mereka kerjanya bagus dan kebobolannya di menit-menit akhir. So after our loss against Malut, setelah kita kalah lawan Malut, we feel also at this moment the pressure that we're going to play this game to win. Kita rasa juga ada tekanan buat kita supaya bisa menang pertandingan berikutnya. But we could also realize, and we watched the video of Padang that they developed. Kita juga sadar setelah nonton video pertandingan Padang sudah berkembang juga. That's also a compliment for the club. Ini pujian buat klub. And but the most the biggest thing I remember, dan paling besar yang dia ingat, is of course we had a good score last year. Tentu saja skornya besar musim lalu. But when we left the stadium, tapi ketika kita tinggalkan stadion, in the bus, di bus, you expected spectators who would be very angry. Kita berharap mungkin penonton itu marah. But I can remember so clear that everybody was applauding. Masih ingat jelas penonton itu justru malah memberikan aplaus. And I want to make a big compliment to the club or the spectators that they took the loss like that. Dan dia juga mau puji klub dan penonton karena mereka menerima kekalahan itu seperti itu. And sometimes in sports that's sometimes even more important than always winning, losing or drawing, but it's about fair play, about people who enjoy and not always the fight between clubs. Kadang-kadang sepak bola itu, olahraga itu tentang fair play, tentang enjoy pertandingan, bukan hanya tentang ribut-ribut. So we are warned. Kita menang memang. So it will not be absolutely no easy game. Nggak akan mudah pertandingannya. But we have our ambition, so that's always for us important. Kita punya ambisi, jadi buat kita itu penting. Okay. Thank you. Bueno, la verdad que va a ser un partido duro. Estamos en el comienzo del campeonato y todos los partidos son más difíciles en el comienzo, así que esperemos que podamos sacarlo adelante porque necesitamos empezar a sumar para no quedar muy atrás y no alejarnos de los que ya han ganado, así que esperemos que mañana podamos hacer un buen partido grupalmente. Dia takut dia tahu maksudnya besok adalah pertandingannya sulit dan ini baru awalan ya. Biasanya di pertandingan awal-awal itu pertandingan itu sulit-sulit. Terus besok tentu kita butuh hasil karena supaya kita tidak tertinggal jauh dengan tim-tim yang sudah menang di pertandingan pertama. Que eso es importante para nosotros, poder encontrarnos como equipo, que aún todavía no lo hemos hecho, así que esperemos que mañana sea el comienzo de la victoria, así podemos estar cerca a los demás. Dan penting juga kita besok sebagai tim bisa menang dan harapannya besok tentu bisa menang supaya kita bisa nggak terlalu jauh lah dengan lawan-lawan yang sudah lebih dulu menang seperti itu. Oke, di pertandingan terakhir memang Dewa menang dengan skor besar ya. Dan sejak saat itu semua sudah berubah. Padang sudah mulai berbenah, ada pemain baru. Terus di pertandingan terakhir Padang kalah, Dewa juga kalah gitu loh. Dan di pertandingan terakhir 2 pemain baru Semen Padang belum bermain. Nah, dia minta pendapat coach apakah sudah dianalisa, bagaimana menurut dia pendapat tentang 2 pemain baru Padang yang belum main dan tim Padang secara keseluruhan. Okay, in this phase of the competition until August 20.
di fase kompetisi dari sekarang sampai tanggal 20 And Agustus. then there will be changes within all the teams. Akan ada selalu pergantian di dalam tim. That's in Indonesia, but that's especially also in Europe. Every day there are transfers and players changing. Bukan cuma di Indonesia, tapi juga di Eropa. Setiap kali ada pemain yang berganti. And of course, that's the choice of the coach of Padang. Of course, I have nothing to do with that. But you have to adapt to changes in a team. Especially now, there will be still changes. So I think we focus on ourselves. We focused on what we did wrong in the balance in the last game, and that we had to recover. Yeah, and if Padang will play one of the new players in the team, then then we still play against 11, I hope. And then that will be the game. Jadi itu pilihan dari pelatih Padang ya, tidak memainkan dua pemain tersebut. Terus tentu perubahan ada, terus ketika perubahan ada kita harus adaptasi. Dan lebih penting lagi, Dewa itu fokusnya dengan diri sendiri aja. Terus kita mau berbenah dari pertandingan terakhir, di mana menemukan keseimbangan, tidak adanya balance di pertandingan terakhir. Jadi harapannya fokus pada diri sendiri, dan walaupun besok dua pemain baru Padang main, harapannya tetap 11 lawan 11 di lapangan. Ada lagi? He only asked how many players you bring to Padang, and if any players who cannot play from the previous game. Now we have at this moment we have a complete fit squad. Untuk sekarang Dewa squadnya udah komplit dan juga semuanya sehat. And we brought 22. Yes. Kita bawa 22 players. 22 pemain. But again, only 11 can play. Tapi lagi saya harus sebutkan cuma 11 yang bisa main, Mas. Yeah? Warming up. Oke, thank you. Thank you very much. Terima kasih. Thank you, John. And at least I hope we see a nice game. Harapannya besok kita pertandingan bagus. Thank you for the security. Terima kasih Pak, keamanannya Pak. Very important. Sangat penting. Thank you. Oke, sampai jumpa di bye-bye. podcast besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.